možem tamo. Pa kažeš stoj. Nado, jeste li kući sada? Donio sam... Da, znam, pretpostavljam. Nado, ja danima zovem, brini. Kako da vas nađemo? Gdje ste? U kom dijelu? Da, da. Gdje? Kod male pošte. To je ova pošta u ovoj zgradi kod... Tu sam Nado, ja blizu. Kod ovog kafića, jel' tako? Ovako, mala pošta, jel' u toj zgradi? Baš gdje je mala pošta? Da.